Na swimming pool. Na swimming pool. Uy, kuyawan ako eh. Underground. Hugaw lang. Wa pa isda. Anay dagang isda oh. Oh. Na. May dagang isda. May klase-klase mga imported nga isda. Ha? Nalangoy. Try na nalangoy. Asa man? Nay buaya. Nay buaya guys. Hayag kayo. Siya guys, buaya na lay kuwang. Tuyok din siya. Kuya, galais kamote. Naitik yo. Kuwangan lang siya sa budget. Kata. Mga iring sungkaban ay nago. Nanay airplane. Columbus Cloud. Ha? Diin man. Nada airplane. Holes. An emotional magnifier. If you feel loved and happy, Christmas will make you Sa polis? even happier and more loved. But if you feel alone and unloved, the magnifier gets to work and makes all those bad Uy! bigger and worse. Yak! May tayo. Making things even Serve its purpose. Lunod ta sa swimming pool. Law man. Kapoy sa kabukid. Tuyok ra gid siya. Ay, Giselle, barog dire. Suran ti ka. Okay, 1, 2, 3. Na. Isda. Dangoy ka ba? May buhaya. Lalay na lay kuwang.
Ano eh? Bakbak ang mga bata. Oh. Master kay mo bike. Anang laki. Indot man diri kay magtanaw. Lo. Ano aksyon buak ko. Aksyon buak. Buak naman. Exit na. Well, here they come. Here they darn well come. Kasi narutot. Cookies for everyone. Just as a matter of interest, Mr. Hero, what are you charging? Oh, you know we expect you. Only double. Sa kanila.